Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for the opportunity to present my research today. My name is Rizal Maimin, and we'll be discussing the impact of information technology on accounting processing companies, particularly small and medium-sized enterprises in Indonesia. In today's digital era, information technology has become an integral part of various business aspects, including accounting, the implementation of information technology, not only considerably but also has the potential to improve the accuracy of financial reports. However, despite the many benefits in offer, companies still face challenge in implementing this technology. In this presentation, I will cover the background of the research, the problem formulation, obstacles, benefits, and the result. Then for today, I hope this presentation will provide insight in anchor future discussion on the introduction of information technology in accounting. With future, let's begin with the background of the research. The impact of information technology on accounting performance. Slide ini memperkenalkan topik penelitian yang berfokus pada teknologi information dan proses akuntansi perubahan. Background on significant impact of implementation information technology in accounting is the improvement in the accuracy of financial report by automatic accounting process. Company can minimize the risk of error after occur in manual data processing. Research by DESIM indicators that the use of integrated accounting information system can enhance the reliability and transparency of financial report, which in turn support better decision making by management. Kita terbelakang menjelaskan pentingnya teknologi informasi dalam akuntansi, terutama dalam meningkatkan akurasi laporan keuangan. Menyebutkan bahwa otomatisasi proses akuntansi dapat mengurangi risiko kesalahan yang sering terjadi dalam pengolahan data manual. Mengutip dari penelitian sebelumnya JASIP, yang dapat meningkatkan transformasi dan kendala laporan keuangan yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajemen. The problem formulation. One, how does the use of information technology affect the efficiency of accounting process in company? Itu rumusan masalah. Mengajukan 4 pertanyaan penelitian bagaimana menggunakan teknologi informasi mempengaruhi efisiensi proses akuntansi di perusahaan. To what extent does information technology affect the accuracy of financial report produced by companies? 3. What are the challenges that companies face in implementing information technology in their accounting practice? 4. What are implemented purposes of the use of information technology in the accounting process? Jadi rumus sama-sama mengajukan 4 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana mengajukan teknologi informasi mempengaruhi efisiensi proses akuntansi di perusahaan? Sejauh mana teknologi informasi mempengaruhi akurasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan? Apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan teknologi informasi dalam praktik akuntansi mereka? Yang terakhir, bagaimana proses karyawan terhadap pengguna teknologi informasi dalam proses akuntansi? Next slide. Research objective. Research objective 1. Analysis the influence of the use of information technology on the efficiency of the accounting process.
Number two, assess the impact of information technology on the accuracy of financial report. Number three, identify the challenge company face in implementation information technology and accounting process. Number four, exploring employee participation of the use of information technology in the accounting process. Jadi tujuan penelitian ini menyatakan yang mencakup menganalisis mempengaruhi penggunaan teknologi informasi terhadap efisiensi proses akuntansi, menilai dalam dampak teknologi informasi terhadap akurasi laporan keuangan, meningkatkan tantangan yang dihadapi perusahaan dan mengimplementasikan teknologi informasi, menjelajahi persepsi karyawan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam proses akuntansi. Next slide. Benefit of research. Number one, for company provide insight into interesting efficiency and accuracy in the research accounting process through the application of information. Number two, for accounting, practitioner provide use information for designing technology integration strategy in daily accounting practice. Number three, for academic and research and to the literature regarding the influence of information technology in accounting and becomes a reference for future research. Number four, for policy maker provide relevant information to formulate question that support the adoption information technology in the accounting sector. Number five, for reference hours of the importance of information technology in child work encouraging adoption to change. Manfaat penelitian, menguraikan manfaat penelitian bagi berbagai pihak perusahaan. Satu, memberikan wawasan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses akuntansi, praktis akuntansi, menyediakan informasi berguna merancang strategi integrasi teknologi dalam praktisi akuntansi sehari-hari. Terus ada akademisi dan penelitian, penambahan literatur mengenai pengaruh teknologi informasi dalam akuntansi dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut. Membuat kebijakan, memberikan informasi relevan untuk merumuskan kebijakan dan mendukung adopsi teknologi informasi dan sektor akuntansi. Yang terakhir, karyawan meningkatkan kesadaran akan pentingnya teknologi informasi dalam pekerjaan mereka dan mendorong adaptasi terhadap perubahan. Next slide, theoretical framework. Information system theory. This theory explains how information system function in organizing, including in the accounting context. Technology Hasib model. This model, developed by David, explain the factor that influence the accept of technology by user. Diffusion on innovation theory. This theory introduced by Roger at the place of innovation, including technology is adopted in organizing. In change management theory, this theory focus on how organizing can manage change the according to in place implementation of new technology. Technology skill theory. In the digital era, technology skills have become very important for accountants. Research by Ken so that accountants to have skill in using modern accounting software and information technology. Kerangka teoritis sistem informasi. Teori ini menjelaskan sistem informasi berfungsi sebagai organisasi, termasuk dalam konteks akuntansi pada pemerintah teknologi. Model yang dikembangkan oleh David tahun 1989 ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna teoritis difusi inovasi. Teori yang diperkenalkan oleh Rogers ini menjelaskan bagaimana informasi termasuk teknologi baru diadopsi dalam suatu organisasi. Terus ada teori manajemen perubahan. Teori ini berfokus pada bagaimana organisasi pada saat mengelola perubahan yang terjadi akibat penerapan teknologi baru. Terus teori keterampilan teknologi digital era. Keterampilan teknologi menjadi hal sangat penting bagi seorang akuntan. Penelitian CARE
pada tahun 2021 menunjukkan bahwa akuntan perlu memiliki keterampilan dalam menggunakan software akuntansi modern dan teknologi informasi. Next slide. Literatur review conclusion. Important role information technology. Information technology has a very significant role in increasing the efficiency of accounting system. Factor influencing technology adoption. Pursuit information and issue of use information technology is a key factor in influencing accountant intention to adapt to accounting information system. Jalan instant information, even though information technology offer many benefits, they are challenges that must be factored in the implementation process. Like admit with theory and practice the theoretical framework discussion including information system theory, discussion, innovation theory, and change management theory. Those gaps in previous research, most research has been put on the influence of information technology in accounting. Kesimpulan tinjauan pusaka, peran penting informasi dan teknologi informasi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem akuntansi. Faktor-faktor yang membuat adopsi teknologi, persepsi kegunaan dan kemudahan menggunakan teknologi informasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi niat akuntan untuk mengadopsi sistem informasi akuntansi. Tantangan dalam implementasi, meskipun teknologi informasi menawarkan banyak manfaat, namun terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh dalam proses implementasi berkaitan antara teori dan praktek. Kerangka teori yang dibahas antara lain teori sistem informasi, teori diskusi, inovasi, dan teori manajemen perubahan kesenjangan dalam penelitian sebelumnya. Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh teknologi informasi dalam akuntansi. Next slide. Tips of research. This research use a quantitative approach to analysis the influencing in information technology and accounting. Quantitative approach was chosen because it also the collection of numerical data that can be analyzing essential to test establishment hypothesis. This method also provide a clearer picture of the relationship between the variable student. Jadi jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja akuntansi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengumpulan data numerik yang dapat menganalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara variabel dan peneliti. Next slide, population and sample. The population in small and medium companies in Indonesia that use technology-based accounting information system. Sample were taken use a profile sampling technique where responses were selected based on critical consideration use expressing information technology and accounting. The target number of response is 2,000 people. Content and financial management period. Populasi dalam sampel populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan kecil dan menengah atau UKM disebut yang menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi. Sampel diambil dengan menggunakan teknik progressive sampling di mana respon dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti berpengalaman menggunakan teknologi informasi di bidang akuntansi. Jumlah respon yang ditargetkan adalah 100 orang yang terdiri dari akuntan, manajer keuangan di berbagai UKM. Terus ada teknik pengumpulan data. Data was collected scenario distribution outline to respond the consistent was listened to measure the response. Preservation of information technology and this is impact on accounting perform this consistency includes close and consistent with a Likert scale to facilitate data analysis. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui konseler yang disebarkan secara online pada respon. Konseler dirancang untuk mengukur persepsi respon terhadap teknologi, informasi, dan dampaknya terhadap kinerja akuntansi. Konseler ini mencakup pertanyaan tertutup dengan skala Likert
untuk memudahkan analisis data. Excellent responsive description. In the research, total of 2,000 response particle concern of accountant and a financial manager from small and medium. In Indonesia, the demographic character of response are as follows. Point one, the average age of response in 13 years with average between 20 and 41 years. Gender, 60% of respondents are meanwhile are women, include level 17 of response have a record research and research have a diploma and accounting of financing. For work experience, average of experience in accounting is 5 years in indicating a moderator level of expressive among respondents. Okay. Accuracy respon dalam penelitian ini diikuti oleh total 100 respon yang terdiri dari akuntan, manajer keuangan dari perusahaan kecil atau UKM di Indonesia. Demografi respon adalah sebagai berikut. Usia rata-rata adalah 30 tahun dengan rentang usia 25 sampai 45 tahun. Jenis kelamin 60% respon adalah laki-laki, sedangkan 40%-nya adalah perempuan. Tingkat pendidikan 70% respon memiliki gelar sarjana dan 30% memiliki jasa akuntansi dan keuangan. Pengalaman kerja rata-rata pengalaman kerja di bidang akuntansi adalah 5 tahun, yang menunjukkan tingkat keahlian yang moderat di antara para respon. Excellent research result atau hasil penelitian. The statistic, the average score for percentage of the score on information technology on a scale of indication and high level institute among most respond grading and benefit. For the attention score for ease of was for 0 indication. Respond generally for the technology is yes. Statistic descriptive skor rata-rata persepsi penggunaan teknologi informasi adalah 4,2 skala sampai 1 sampai 5 yang menunjukkan tingkat kesepakatan yang tertinggi di antara mereka. Merespon mengenai manfaatnya, skor rata-rata kemudahan penggunaan 4.0 yang menunjukkan bahwa respon secara umum menganggap teknologi ini mudah digunakan. Terus ada region analysis. The result of multiple analysis show that there is significant positive relationship with the use of information technology and accounting performance, especially the research model explained of the variant accounting performance, highlighting the substantial impact of technology on reporting in efficiency, accuracy, and speed. Analisis regresi, hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengguna teknologi, informasi, dan kinerja akuntansi. Secara khusus, model regenerasi menjelaskan 65% variansi dalam kinerja akuntansi menyoroti dampak substansi dan dari teknologi pada efisiensi, akurasi, dan kecepatan pelaporan keuangan. Terakhir, conclusion. This research has succeeded in defending the positive impact of the application of information technology on accounting performance small and medium companies in Indonesia. The result of the analysis show that the use of information technology not only is efficiency in the accounting process, but also the research accuracy and speed in financial research. Respond in the study show a very positive attitude toward the benefit and use of this technology, which show that the application information technology will be the key to improve the company financial performance. The report in this research, the information of technology
Introduction in Accounting Classes in Solution for SUBS, which often deal with challenge in financial management. Kesimpulan, penelitian ini berhasil mengevaluasi dampak positif penerapan teknologi informasi terhadap kinerja akuntansi pada perusahaan kecil atau UKM di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa manfaat teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses akuntansi, namun juga meningkatkan keakuratan dan kecepatan dalam pelaporan keuangan. Respon dalam penelitian ini menunjukkan sikap yang sangat positif terhadap manfaat dan penggunaan teknologi yang menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja keuangan satu perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam praktik akuntansi khusus bagi UKM sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan. Dan terakhir, terima kasih untuk kesempatan presentasinya. Saya Rizal, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.